They're strolling on the moon one day. The contact between the gray and right, I've been Desconhecido de nós desde uma altitude de 1000 milhas e estendendo-se umas 25 mil milhas acima, se encontra pequenas bandas de radiação chamadas cinturões de radiação de Van Allen. Todas as missões espaciais tripuladas da história, tanto dos Estados Unidos como também da União Soviética, desde a primeira em 1961, têm estado muito de radiação que é mortal. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab, the space shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. Os astronautas soviéticos mais experimentados passaram 100 horas no espaço por cada 20 dos Estados Unidos. Para poder sobreviver à viagem de 1h30 através do cinturão que é necessário atravessar para chegar à Lua e regressar, se requer um escudo sólido entre o astronauta e o exterior da nave. O foguete tipo Saturno V, utilizado pela Apollo, media 35 andares de altura e pesava o mesmo que um navio de combate. Inserir um escudo em forma de barreira rodeando por completo a tripulação faria impossível o foguete ser lançado. To protect the astronauts, the capsule would have needed 6 feet of lead shielding, according to physicist Ralph Rene. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Of course. We were worried to go out into the unknown of space. Of course we were fearful. We had no idea how human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Em 1998, a Space Shuttle voou a uma altitude de 300 milhas. Foi uma das mais altas já registradas. Centenas de milhas debaixo do campo de radiação de Van Allen. Mas foi tão danoso que os astronautas, que era hermeticamente fechada, e dentro dos seus trajes, mesmo com os olhos fechados, ainda viram fortes reflexos de luzes, que pareciam como disparos de estrelas, devido à radiação que penetrou na nave, nos seus trajes, nos seus crânios, mesmo com os olhos fechados. Como resultado, a TV norte-americana CNN emitiu um noticiário que demonstra claramente a surpresa da NASA com esse fato até então desconhecido por ela. The radiation belts surrounding Earth may be more dangerous for spacewalking astronauts than previously believed. Scientists say the phenomena known as the Van Allen belts can spawn killer electrons when the Earth's magnetic field changes. These electrons that are being studied could have an important effect not only on satellites, which has happened in the past, but could also affect the astronauts by creating large doses of radiation that could influence their health. The electrons can penetrate through various materials, including and can pass through, in fact, the walls of the space station, and can create high charges deep inside of these objects. Some theorize that if the Van Allen belts didn't kill the astronauts, even deadlier doses of radiation deeper in space would have. Violent explosions in the sun called magnetic storms flood space with intense radioactivity. A magnetic storm will come along, and that can increase the intensity of the radiation belts by maybe 1,000 times above what it was before. According to Rene, the Apollo 16 mission coincided with one of the sun's most intense storms ever recorded. Around the rotating sun came this immense flare, the biggest one of the 20th century. It went on for 3 or 4 days. All the while it's slowly rotating around. Although the effects of radiation are horrific, ranging from hair loss
to cancer, to death, the solar flares had no adverse effect on the Apollo 16 crew. NASA had another problem, and one is that the moon's surface is totally inhospitable to man. If you do it in the dark, and that includes any part of the shadow of the spacecraft itself, the temperatures go down to 250 degrees below zero. In the sun, the temperatures go up to 250 degrees above zero. Rene also theorizes that the astronauts' liquid-cooled spacesuits could not have provided sufficient protection from the intense heat and radiation. But NASA maintains that this hypothesis is wrong. The claim that the radiation on the lunar surface would have incapacitated or hurt the astronauts, it's equal parts bad science and a bad understanding of how we went about designing the equipment. The spacesuits that they wore were incredibly tough and very resilient to lots of different things. If those suits do what NASA says they can do, then I want to see them suit up a guy or two, put him into 3 Mile Island, the pit there that's still hot, and have them clean up the mess. But they can't and they don't. The fact remains that no Apollo astronaut has ever suffered a serious illness from a trip to the moon. Could this be because they never left the safety of Earth's atmosphere in the first place? Is it conceivable that with its $40 billion price tag, the Apollo program was nothing more than the most expensive movie ever made? It is my personal belief, and I totally believe this after all the years of research I've done on this, that NASA never landed a man on the moon. I would say that anybody who believes that we did not go to the moon is an absolute nut. Anyone that wants to call me a kook or a nut or a crackpot, they're welcome to do that, but they're also welcome to go examine the evidence, which is everywhere. Bottom line, the United States went to the moon in the 1960s and the 1970s. End of story. Is there any way to put this controversy to rest once and for all? The only thing the experts agree upon is that the answer is 250,000 miles away. If NASA truly landed on the moon, remnants of the 6 successful Apollo missions would have been left behind. The base structures of the LEMs, the abandoned lunar rovers. Even the American flags would still be standing at each landing I site. would like to invite NASA and all of their supporters to simply take the most powerful telescope on Earth and see if there's a lunar lander there. If there's a lunar lander there, I'll never say another word about an Apollo hoax. If there's no lunar lander there, I'll rest my case. But no telescope exists that can examine the moon in such detail. Do objects from the Apollo missions remain on the moon in silent testimony? Conspiracy theory true. In 2 years, Japan will send an orbiter to take close-up photos of the moon's surface. What will they find? Until then, the question remains, did we land on the moon? Virgil Gus Grissom foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas, um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional e seria o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grissom era também um crítico declarado do programa espacial. E algumas vezes foi pego dizendo, alguém vai ser morto. Infelizmente, os piores medos de Grissom logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grissom e sua equipe entraram na cápsula da Apollo 1 para uma simulação integral.
Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. Sem aviso, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados lá dentro. Tragicamente, Gus Grissom e White Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que realmente aconteceu. Mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Teria Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 sido vítimas de um acidente? Ou foram silenciados porque sabiam demais? Você pode nunca saber. A causa do incêndio ainda continua um mistério, e a cápsula continua trancada em uma base militar americana. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Ronald Bayron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Bayron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha que os Estados Unidos jamais chegariam à Lua. Ele chegou mesmo a dizer que as suas opiniões o transformaria em um alvo humano. Como parte do depoimento, Bayron enviou um relatório de 500 páginas detalhando as suas descobertas. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Bayron, sua esposa e sua filha morreram na hora. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Os relatórios de Bayron desapareceram misteriosamente e depois desse dia jamais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou, assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas da NASA. Keep something that's alive wrapped up and covered over. You've got to eliminate all the people that can talk about it. Es una historia larga y compleja. Solo tienen que saberla unos pocos. Te voy a contar una historia fascinante. ¿Todo? El presidente Nixon estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam. Tenía que llevar a cabo alguna proeza muy grande para cambiar la imagen mayoritariamente negativa que los estadounidenses tenían de él. El presidente Nixon estaba al teléfono especulando. No dejaba de juguetear con el cable del teléfono. El despacho oval estaba medio a oscuras y me resultaba muy difícil tomar notas de aquella reunión. Tuvimos una reunión y hablamos. Y tomó una serie de decisiones básicamente para intentar calmar los ánimos. El director de la CIA miraba aterrorizado. Siempre había sobreestimado el poder de los soviéticos.
Los rusos llevarán a un hombre a la Luna. Solo es cuestión de meses, quizá incluso días. Tengo información muy detallada al respecto. No podemos esperar otro año. Tenemos que lanzar el Apolo 11 en cuanto podamos. Yo estaba al teléfono constantemente en reuniones e intentando de distintas formas darle más empuje, más agresividad en aquel asunto. Entonces le dije al presidente, no puede dejar que esto prospere. Debe hacer todo lo necesario para que no lo haga. El presidente se volvió hacia sus expertos de la NASA y dijo, ¿estamos listos? El director de la agencia espacial le tranquilizó solo a medias. Le dijo, es posible que no podamos enviar películas de los primeros pasos sobre la Luna. El presidente se negó a aquella idea. El mundo espera ver a un estadounidense dar los primeros pasos en la Luna. Aquello le molestó mucho. Sentía que algo había salido mal y que tal vez fuese el responsable. El presidente de Estados Unidos estaba indignado. Recuerdo una serie de acontecimientos muy inquietantes. Entonces uno de los consejeros del presidente, no sé, el general Alexander Haig o Donald Rumsfeld, dijo indecisamente, ¿y si grabamos los primeros pasos sobre la Luna en un estudio? Así, si fracasamos, siempre podemos enseñarle esa película al público. Hablé con el presidente y Kissinger apoyó la idea. Al principio no me lo tomé muy en serio y me dijeron que no me lo tomase muy en serio. Después la cosa fue cada vez a más. El presidente estaba preparado para hacer aquello y yo para respaldarlo. Y básicamente lo decidieron Henry, Hal Haig y el secretario de Defensa. Pero a fin de cuentas la única persona que podía decidir si se hacía A, B o C era el presidente de Estados Unidos según nuestro sistema, y él tendría que dar la orden de hacerlo. Nixon se reclinó en su sillón y cerró los ojos por unos minutos. Luego se puso en pie y dijo, caballeros, tienen menos de 2 semanas para prepararlo todo. Fue brillante. Fue una gran idea. Era algo importante y se invirtió mucho esfuerzo. Era una decisión angustiosa la que tenía que tomar el presidente Nixon, y creo que decidió lo correcto. Era el presidente y merece que se le reconozca el mérito de haber tenido el valor de hacerlo. Lo hizo por su cuenta. Algo muy sensato. Entonces vino hacia mí y recogió todas mis notas. Las hizo pedazos y las tiró a la papelera. En ninguna etapa de mi vida hubiera predicho que iba a ocurrir aquello. Nunca, ni cuando me hicieron consejero para la seguridad nacional. Y creo que es un buen síntoma del poder de Estados Unidos que llegase a concebirse aquello. Me pareció lo correcto porque teníamos que hacer algo para demostrar que seguíamos siendo Estados Unidos de América. Salimos de la habitación y el presidente Nixon dijo, he decidido llevarlo a cabo y necesito que tú hagas este trabajo. Vamos a lograrlo. Fue sorprendente. Empezamos a pensar en quién haría qué y cuándo. Solo tenía que escoger a la persona que quería para hacer aquel trabajo. Y tenía que ser alguien capaz de llevarlo a cabo, alguien que conociera bien. Le dije, me gustaría hablar con una persona. Y él respondió, ¿quién? Donald Rumsfeld fue el primero en proponer a Stanley Kubrick. La película tendría que ser perfecta, pero el decorado no podría construirse en tan poco tiempo. El rodaje de 2001, Una odisea del espacio, llegaba a su fin en un barrio residencial de Londres. ¿Por qué no usar aquellos decorados? Rumsfeld estaba seguro de que Kubrick no podría negarse. Durante el gobierno de Kennedy, la Casa Blanca le había concedido una autorización especial para acceder a zonas estratégicas del Pentágono durante los preparativos de la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Kubrick se lo debía. Se lo dije al señor Nixon. Es muy peligroso mentir en Estados Unidos. No se puede soltar una trola semejante en una democracia. Hablaría demasiada gente. Sería absurdo, pero él dijo, así tristemente, adelante, da igual. Rumsfeld se ofreció para ir a negociar personalmente con Stanley Kubrick. Él y Henry Kissinger volaron a Inglaterra aquella misma tarde. Era impresionante. Un hombre equilibrado y sensato. Tenía un gran sentido común. Era una persona muy entregada. Y mi relación con él fue maravillosa. Kissinger fue la persona clave, sí.
Y aquel proyecto era todo un reto para él. Aquello llevó mucho tiempo, pero todos estaban interesados en que pudiera llevarse a cabo. Al final funcionó y Kissinger quedó encantado con el resultado. Era fantástico. Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. Ambrose Chappell, exagente de la CIA, se negó a tomar parte en la misión. Se retiró del servicio y más tarde se hizo sacerdote en Baltimore. 30 años después, creo que es hora de poner fin a esta historia. Kubrick ya no está con nosotros y creo que es lícito contarlo, revelar el secreto. A los hombres que participaron en aquel proyecto les pagaron muy bien. Prometieron guardar el secreto y crecer para siempre. Se les dieron nuevas identidades y nuevas caras, nuevas vidas en algún lugar remoto del mundo. Pero entonces Nixon y sus consejeros se asustaron y empezaron a pensar que desaparecer para siempre debía significar eso mismo. En la Casa Blanca, Nixon no había podido dormir durante meses. Parecía distraído, incapaz de concentrarse. ¿Y si uno de los testigos del rodaje decide hablar? No podemos correr ese riesgo, repetía constantemente a sus consejeros. Nixon pidió consejo a su agregado militar, el coronel George Kaplan. Enviemos a nuestros mejores miembros de la CIA y deshagámonos de ellos. El presidente estaba decidido a hacer algo y le dije, mire, va a hacer lo que usted quiera, pero creo que ya es tarde. Debió hacerlo hace un año, no es plato de buen gusto. El técnico de sonido, Andy Rogers, se abrasó vivo en un accidente de coche. A Jim Gough, el ayudante de dirección, lo encontraron ahogado en la piscina de su jardín. Vince Brown apareció en Patagonia descuartizado, pero la policía aseguró que había sido un suicidio. Bob Stein, el escenógrafo, se olió lo que estaba pasando y se escondió en una yeshiva de Brooklyn durante 10 años hasta que dieron con él. Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, la Casa Blanca y la CIA, que le habían prometido a Stanley Kubrick que nunca volvería a saber de ellos, mantuvieron su palabra. Pero 5 años después de grabar las imágenes falsas, Kubrick cometió la imprudencia de ponerse en contacto con la Casa Blanca y luego con la NASA para pedir prestado una lente especial para el rodaje de Barry Lyndon. La NASA aceptó a cambio de los servicios prestados, o quizá dio su brazo a torcer por miedo a que se supiera la verdad de los primeros pasos en la Luna de Armstrong y Aldrin. Después de todo, Stanley Kubrick era el último testigo directo del engaño que seguía vivo. Intervinieron su teléfono e interceptaron su correo. Acusaba a Nixon de estar compinchado con la CIA para asesinarle. El que dirigía la CIA era Dick Walters, uno de mis mejores amigos, y yo sé lo que pasaba. Solo el general Walters podía revelar toda la verdad sobre aquello. ¿Toda la verdad sobre qué? Escúcheme bien y créame, porque voy a decirle la verdad. Estoy seguro de que el señor Nixon no sabía nada de antemano. El ayudante de Helms le dijo, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase estaremos con usted hasta el final. El general Walters estaba deseando seguir hablando, pero en privado, sin ser grabado. La eliminación de todos los que habían tomado parte en el rodaje, y recalcó las palabras todos los que, era todavía un tema muy delicado. Antes de abordar el tema del repentino fallecimiento de Stanley Kubrick, nos pidió que apagásemos la cámara, y lo hicimos a medias. ¿No me estáis grabando? No. Porque esto podría costarles la vida. El general Walters, visiblemente alterado, nos sugirió seguir con la conversación al día siguiente, pero murió repentinamente durante la noche de un derrame cerebral. Había accedido a romper una de las normas explícitas de la CIA, la del silencio y el anonimato.
la muerte de Vernon Walters solo mereció unas pocas líneas en Liberación, pero The New York Herald Tribune le dedicó un largo artículo. Parte de él decía: la última aparición pública conocida del general Walters fue en un documental de la televisión francesa en el que hablaba sobre la implicación de la Casa Blanca en el programa Apolo a finales de los años 60. Tanto el productor como el director señalaron que Walters estaba en perfecto estado. E deixa eu aqui abrir um parênteses. Olha, o Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. Assim que ele inventou a imprensa, que foi um dos meios de comunicações mais antigos, a elite global pegou para eles. Os donos de jornais são os que participam da elite de cada país e que são subordinados à elite mundial. Depois veio o rádio, a mesma coisa. Só tem emissora de rádio autorizada quem participa do esquema. Essa é a grande verdade. Você sabe disso. Depois do rádio, a televisão. E outros meios de comunicação que foram criados, você sabe que todos ficaram em poder deles. Antigamente tínhamos poucos canais de televisão aqui no Brasil. Hoje temos centenas de canais de televisão. E eu pergunto a você, você conhece algum amigo seu que é dono de algum canal? Você conhece algum vizinho que é dono de algum canal? Está tudo na mão deles. Eles seguram tudo, é só deles. Porque eles têm o controle sobre o que você sabe, sobre o que você come, sobre o que você veste, sobre o que você pensa. Sobre o que você acha de qualquer assunto, a sua opinião, eles é que fazem. Porque, na verdade, nós, infelizmente, recebemos muitas informações e do jeito que eles querem ao longo de todo o processo de vida. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. What actually happened, in my mind, is that during the 60s, they said, if you can't make it, fake it. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Keep something that's alive wrapped up and covered over. You've got to eliminate all the people that can talk about it. When Armstrong said, that's one small step for man and one giant leap for mankind, the footprint that he made could have easily been made in Area 51. Quem sabe essa é a verdadeira razão pela qual Neil Armstrong jamais deu outra entrevista. Certamente é porque não quer mentir nunca mais. Que ameaça pode receber um homem tão honrado e sua família para obter a sua cooperação racial? E depois também a sua cooperação para tornar perpétua a maior montagem da história dos Estados Unidos. E o oficial mais graduado da NASA, James Webb, se demitiu sem explicações apenas uns dias antes da primeira missão Apollo. Por que, se estava a ponto de chegar ao ápice da sua carreira? Os 3 tripulantes da Apollo 11 também renunciaram logo depois do seu regresso à Terra. Observe o semblante de constrangimento desses 3 homens. Realmente não parece que acabaram de chegar da Lua. Neil Armstrong fez uma rara aparição em público e conteve suas lágrimas ao dizer essas breves e críticas observações. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say we have only completed a beginning.
we leave you much that is undone. There are great discovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. He is that Ele layer. é essa capa. Perhaps Talvez logo algum dia, with the uncovering of this com o descobrimento dessas imagens e seu significado, os verdadeiros patriotas americanos e do mundo todo se levantem e saudem a luz da verdade. The whole thing was a fake.